का भाई नहीं लो सब दिन मु कौन करी कौन कर मु तुमको भलो होची मैरिज करबी एटा मो पे असंभव होची हां तुमको बाबा पता नहीं मु मोइला पर बेईमान नहीं करी मु तो तुमको प्रथम कर कहूची मो बापा को कन्विंस करबा दायित्व मोर देखो मिठाई तुम मते एगोरा बारंबार कर देतो तो भाई बाय यो कथा मु निजु को आदौ कन्फ्यूज कर पड़ी ना मु हमरा केबे राज्य हेबी ए किसान झड़ा मुह खोली कही सारी जे मु तुमको भल पाए मैरिज करबा को चाहे पुअटा झियो को रिपोज कर ए जेई कथाटा झियोटा पाई केते बड़ा अपमान केते बड़ा लज्जाजनक कथा तमे से कथा बुझी पारी मिठाई किसान तमे आज भी से दौड़िया प्रैक्टिस करदिबा किसान रे गई पुरुष आई पालन तमे गोटे माइचिया तमे गोटे झियो इच्छा को सम्मान दई सिखिनो तब इच्छा सम्मान देबे का बापा गोटे बेईमान है थाओ दरकार नहीं मो पई तमे का बकरे बेईमान आज तक मोर असंभव इच्छा असंभव जीत को मु तम ऊपर केबे गेले लदी दो किसान यू आर कावा तमे गोटे हीरो आज तो मनुष्य को मुन बुझाई देबी मु गोटे अपदार्थ जाची नहीं भलो पाइबा को मु तम ऊपर लदी दो बोली मु तम ऊपर बी रिलैक्स आज तू केबे बेले अपरिचित आलो डिस्कशन भी करिबिनी केबे भी डिस्कशन करिबिनी देखा मिताली हम आपसे सिना एका एजेनो में दिगा दिले प्रैक्टिकल रिव्यू में मेरे किए कम का चाकर तमरे क्षमा कर दियो हेले मु अब आत्महत्या करिबी एटा मोर शेष कथा आ तमे कोन भाबुछना मु मैरिज करि सला परे तमे मने मने खुशी होबो मने मने पचारिबो जे दिने मो ए झियोटा मते भलो पाउती मते बाबा पई जीत करू लेबे आउ जण को से बाहाई से तमरे तम मते मुरी के हसी पचारिबो मिताली केमिति अच्छा ए किसान भागवत तमरे एक बड़ा घमंड को केला विस्तार करि पारिबी केला विस्तार करि पारिबी एटा तम पई लास्ट चांस को आई लव यू तू मिताली को आई लव यू बोली तम पई लास्ट चांस को मते आई लव यू को किसान आई लव यू बोली को एटा आदो ना बाबू ताले मु ऐसे पहाड़ ऊपर गई आत्महत्या करिबी I love you! I love you, Mitali!
मिताली माड़ी को गाड़ी का थुआइछ अच्छा मु भाबुची मिताली मैडम एठी बोले कोठी अछंती आ हां ठीक अछि को देखुची से पाठ गले No, tu to moto pino. ताले तू सब जानी सुनी करू छो नाही मन मौसा
एकदम चुप तुम विश्वास विषय एमती दे देबी वा छाड़े भी नहीं तो आज मारू मारू मारी देवी तो देबो तो वो छाड़े भी नहीं ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଆଗରୁ ବାହାରି ଯା ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଦ୍ୱାର ମୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୁଝି ପାରିଲି ତ मत डर लगुच तुम बापा ओहो तुम्हें बाबा व्यस्त हो माने मो कहले कथा बापा मते जदि किछि कहते ताले झियो हिसाब रे सब को किछि माइट करबिनी जदि एते लोक को आगरे तो भाईरो किछि कहते कि धर्मपद किछि कहते ताले एकरा किछि भलो बडा माने तो दियो धर्मपद आसे जल्दी हां ए तो अरे अभी कोन कमर ये तो इसमें की देरी गेला संबा समस्त पळे आइछु व्यस्त ही पड़ुछ कहलु हां ये भाई एटा होची तो बाप घर भाई ना होचंती ए घर ज्वाइन रो असम्मान हो ए कथा मते कोन भल लागिवो तामाने तमे को हम परिवार भाई ओ बापा बापा अप्रिय मते ए कथा मते भल लागुनी मु बापा पाखरे अप्रिय बापा कथा कहूनी आ कोन को अरे मु केवल गोटे कथा जानिबा को चाहूची मो बापा ता झियो ज्वाइन की काहे केते घृणा करूछु ए घर को आसीला को दउ नहते कोन पाई तार कारण ता मु आज निश्चय बाहर करू गुरु काहे के गाँव मुंडरे बागुड़ी खेल होची 5-10 खंड गाँव लोक जमा होइछती औ बापा तो समस्त सामने तो भिड़े भागी दे बाहर कर दियती चले कर किछि भलो करे ओहो अपा तो काहे व्यस्त होछु तू देखे मु केमिति बापा को सामना करू छला सब समस्या समाधान है तू जमा पे चिंता कर अरे मां तमे तो छानिया काहे जो जा जेतो बळे मिताली हम घर भीतर ते मिसअंडरस्टैंडिंग था केमिति बाबा मते कोन लुचा दे अरे भाई तमे छानिया काहे जो जा तू भाई चलो जाई पे भाई मोर कोन है ओए अपन बाबा भी व्यस्त हुआ नहीं तमे जाते आ करो देखो बाबा आसिले मु ताको केमिति फेस कर बाबा को समझा कर कोई भय लागो
ଅପର୍ଣ୍ଣା ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ବିଧବା କହିଦେବି ବୋଲି ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ସାରା ପରିବାରକୁ ନେଇ ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ତାମାନେ କଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଧବା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ବିଧବାର କାରଣଟା ତୋ ବାପା ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଡାକିଲି ତୁ ଡାକି ଆଣିଛୁ କାହିଁକି ଘରର ଜୟୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ କରୁଛି ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ଲୋକଟା କେତେ ଅପରାଧ କରିଛି କଣ ନା ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିଛି ଏ ଘରର ଝିଅ ଯାଇକି ଏ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣଟା ମତେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଝିଅ ଯାଇ ଆସିବେନି ଏ ଘରକୁ ଅପରାଧ କଣ କି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ସିଏ କାରଣଟା ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ଅଟକିବେ ନାହିଁ ଭାଇର ଅପରାଧରେ କଣ କହୁ କହିବି କିଛି ତ କାରଣ ନାହିଁ ଆଉ କହିବ କିଛି କାରଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଉ ସାରା ପାଇଁ ସେ Get out! Get out! I say you must get out! ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି କାହିଁକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧର୍ମପଦକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯିବି କୁହ ଧର୍ମପଦ ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ଜାଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ତମକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ତୁ କଣ ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନବର ଅଛି ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଅନୁକ ମୁନ କି ଆପଣଙ୍କ ଧମକ ଦେଖାଇ ମତେ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେନି ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇ ଧର୍ମପଦକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଏତେ ସାହସ ତୋର ତୁ ବାପାକୁ ମୋର ଜବାବ ଦେବୁ ବାପା ତାକୁ କହିବ ତୁ ଘର ଚାଲିଯିବ ବାପାକୁ ମିଛା ବଳିତ ଦେଇ ତୁ ଘର ବାହା ହେଇଯିବ ଏତେ ସାହସ ତ ଏତେ ସାହସ ମୁଁ ତ ଦିଅରକୁ ବାହା ହେବାର ପରେ ଏ କଥା କହିଲି ତାହେଲେ କାହିଁକି କହିଲେ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ତୁ ସବୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ରହିବି ଦିନରୁ ବହୁ ତୁ ମତେ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛୁ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛୁ ସତ କହୁଥିଲ ଅପା ମୁଁ ତତେ ଛାଡି ରହିପାରୁନି ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅପା ମତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା ମନା କରନା ମନା କରନା ନା ସିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବନି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅପତ ଯିବି ଏତେ ସାହସ ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜମା ଦଉଛୁ ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍ୱାମୀକି କାହିଁକି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ କାହିଁକି ଘର ବିଲାପ ଦଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ତୁ ବାପା ଆଗରେ କହିବୁ ନିଜ ସାମାନିକା ଆଉ ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇ ବାହା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତତେ ଘରୁ ନେଇଯିବି ଏମିତି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବନି କେବେ ବି ତତେ ନେଇପାରିବିନି ଏଗୁଡ଼ା ଅସମ୍ଭବ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବିନି ଦେଖା ପଡନା ଶୁଣ ମତେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ କୌଣସି କଥା ଚେଷ୍ଟା କରନି ତମେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ ତମେ କଣ ସାରା ବାହା ହେଇଛ
मिताली पाठ पाइले झियो होई बंचिबासी सम्मान सहित बंचिबासी बापा मते घर काहे बाहर कर दउछन कोन पे बाहर कर दउछ से कथा मु जानि अरे बापा मो तो गोटे का भलो होवे जानि छी तबे केबे भूल काम करिबोनी भूल निष्पत्ति केबे भी तबे नहीं पारिबोनी ए कथा मु भलो होवे जानि छी बापा भलो होवे जानि छी रे सब काहे के करछ कोन पे करछ से कथा मु पढि परिबे ए बापा उते बापर झियो हिसाब रे पाठ पाइलो झियो हिसाब रे ए कथार कारण मते खोजिबा को पड़िबो और ए कथार कारण मु निश्चय खोजिबो निश्चय खोजे बाहर करिबो निश्चय बाहर करिबो बाबा मु एका सुची तोर खोटा खोटा पड़े वो खाली चित्कार करी को होते जन्म जन्म पाए ससुर सरी बनाए जन्म जन्म पाए ससुर सरी बनाए चली आसिले खबर देते हुए तो मुझे तुम घर को चली जाते हाँ मौसा मुझे मसरे टाटा पठे पार नी मोके तो दो थारु अब टंका नबो आसीले तोरा अब आजि थारु मते टंका दबा दरकार नाही ए बतो ए मो पुओटा तो सहित बेईमान कला अरे मो नातीटा तो संगरे बेईमान कला ए बतो मो कोन नहीं तो टंका ने रे कोने टंका ने मौसा किसान भई पिला ठारू मुके बे आशा करू मोके तो सेई कथाटा आज कहबा को आसी मौसा ए पतई को कोजुला तो अरे सिद्धि में जाते कि तुम रे सब भूल जा कि तुम नहीं मौसा वो आखी जा देखी थी सेटा के भी भूल ही दे ये बात तो है ए बाबा को अरे बाबा को कुबाइलो ए बात तो मौसा ए दूरगुटी के चाहे देखिलो सेठी आकाश चकंदे माटी संगरे मिसी गई थी अरे इसे कथाटा को ठीक ना ए बात तो मौसा गाड़ी रे कोला बोले देखी थी पू गछ गुड़ाक पछकू दौड़ अरे से कथाटा को ठीक ना ए बतई बजारे जे करुथिबा सबु जिनिस गुड़ाक सुना एई बत अरे सबु आखि देखा कथा गुड़ाक सत्य नुहे मौसा बेरे बेरे मिछ कथा पाखरे हम आखिटा धोखा कई जाए मौसा ओके तो आज तो सेई कथा कहया आसीछि सेदिन जा देखिथिलु सब भूल देखिथिलु सब जा शुणिथिलु सब भूल शुणिथिलु मौसा मु आपन को विश्वास करे भक्ति करे आपन को ही बात तो
कौन सी सत कथा ए बताई अरे मु तो मो सगरु ठाकुर ठाकुरानी आसी कहले कि तू से कथाटा विश्वास करिबुनु रे तू से कथाटा विश्वास करिबुनु कौन कहते तुम ए बतो तू नुचे खोजी बाहर कर सतोटा कर सत केबे नुची होय ना रे बतो मौसा सतोटा केबे नुची होय ना मौसा मौसा तामरे किसान टा बड़ ना मौसा कौन कही गले सेटा को देखिए को पड़ेगा ठीक अछि शंकु भागो सब इंस्पेक्टर जलेश था सर होता बताओ अरे वो भाई धर्म पद पाठ पाइले को सारस्य को बाहाबार सब प्लान मोर फेल हेगा एबे कोन करबा बुझिले सारे ओ पुरुना स्टाइल रे आ चलुनी तारे नुआ मॉडल रे गोटा करंतु कोन सा मामला करबा सुना मुरु माइले जीव सरी देवको सके इम्पैक्ट करे My name is Meghonath Parmar. Bracket Magena. सर हमको कौन करे गुड़े कौन ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ सुना किशनको जमेश ଆଜ୍ଞା यही बड़े मो ससुर पार्थ पेटा फार्म हाउस नु पेरिबो सुना सेडा को जेमी केले मर्डर करिया यस मर्डर କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରହି ମୁଁ ମର୍ଡର କରିବି कौन क्या है यार हाँ पुलिस का मर्डर हो गया पार्थ पेटा गाड़ी से सुनो हमें माने के जाने का पोजीशन नहीं जाओ सुनो हमें सुनो जेमी के लिए टमाटर सर्विस करिया पड़े माय नेम इज मेघनाथ परमानी ब्रैकेट के मागेना आज ही जेमी के लिए पार्थ बाइक राइड मर्डर हुआ था वो आसुके बी रेडी एते तोर खोटना फटना पड़े वो खाली चित्कार करी को होते जन्म जन्म पाई ससुर सारी बधाई जन्म जन्म पाई ससुर सारी बधाई राही ना पार्थ मौसा आपण हठात चली आसले खबर देते हुए तो तुम घर को चली जाते हाँ मौसा मो ए मासरे टंकाटा पठेई पारि नथिले पार्थ मौसा मो के तो ठारू अब टंका नବାକୁ ଆସିବେ कहीं मौसा ତୋର ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପାର୍ଥ मौसा ଏ
मो पुओटा तो सहित बेईमान कला अरे मो नातीटा तो संगरे बेईमान कला ए पते को मोने तो टंका नेबे रे को मोने टंका नेबे ମଉସା କିଷାନ ଭଳି ପିଲାଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ଆଜି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମଉସା ଏଇ ପାଟେ କଣ କହୁଛୁ ତାକୁ? ଆରେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲୁ ରେ ସବୁ ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲୁ। ନାଇଁ ମଉସା ମୋ ଆଖି ଯାହା ଦେଖିଛି ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି। ଏ ପାଟେ ଏ ବାପା अरे बाबा को बोलू ए बात ମଉସା ए दूर को टिके चाहे देखिलु सेठी आकाश चकंदे माटी संगरे मिसी गई छी अरे से कथाटा को ठीक ନା ए बात ମଉସା गाड़ी रे कोला बोले देखी थी गछ गुड़ाक पछकू दौड़ अरे से कथाटा को ठीक ନା এই পথই বজারে চেক କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସୁନା এই ପଥ ଆରେ ସବୁ ଆଖି ଦେଖା କଥା ଗୁଡାକ ସତ ନୁହେଁ ମଉସା ବେଳେ ବେଳେ ମିଛ କଥା ପାଖରେ ଆମ ଆଖିଟା ଧୋକା ଖାଇଯାଏ ମଉସା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋତେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ସେଦିନ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ସବୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିଲୁ ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭରସା କରେ ଭକ୍ତି କରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই বাত କଣ ସେ ସତ କଥା? এই বাত আরে ମୁଁ ତ ମୁଁ ସଗରୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆସି କହିଲେ ବି ତୁ ସେ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ରେ ତୁ ସେ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ କଣ କହୁଛୁ ମଉସା? এই বাত তু নিজে খোঁজি বার কর সতটা কর সত কেবে লুচি হয় না রে বাত মৌসা সতটা কেবে লুচি হয় না মৌসা মৌসা তারমানে কিষানটা বড় না মৌসা কଣ କହିଗଲେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି किशनକୁ ଭାଗ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜବେଶ ପାଠା স্যার ଗୋଟା କଥାର ଆରେ ଭୋ ଭାଇ ଧର୍ମ ପଦ ପାଠ ପାଇଥିଲାଙ୍କ ସାରସ୍ୟକୁ ବାହାବାର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କଣ କରିବା? ବୁଝିଲେ ସାରେ ଓ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ଚଳୁନି ତାହେଲେ ନୂଆ ମଡେଲରେ ଗୋଟା କରନ୍ତୁ। କଣ କାମ ଆମେ କରିବା? ଶୁଣ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କରି My name is Meghannath Parmar. Bracket Magena. স্যার ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ କଲେ ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ। ଶୁଣ କିଶନକୁ ଜମେଶ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ଫେରିବ। ଶୁଣ ସେଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ମର୍ଡର କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିବି? କଣ ହେଇଯାଉଛି? ପୋଲିସ ମର୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି? ପାର୍ଥ ବ୍ୟାଗର ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ଶୁଣ ତମେ ମାନେ କେଜାଣି ତା ପୋଜିସନ ନେଇଯାଅ। ଶୁଣ ତମେ ଶୁଣ ଯେମିତି ହେଲେ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମେଘନାଥ ପରମାଣି। ବ୍ରାକେଟରେ
मागे ना आजी जेमिति हेले पार्थ बाइक राइड मर्डर हवा दरकार। ମୁଁ ଆସୁଛି। Be ready।